Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, I'm Dinda Rizky Nugraha. Welcome to my English class. So I'm going to discuss about news items, so please don't miss it. Hi friends, are you always curious about update news? So if yes, have you ever watched these following channels? Metro TV, TV1, Kompas TV, they are news channel. Or do you want to be like a profession as an anchor? So friends, what is news item text? News item text is a text that inform the readers about newsworthy or important events of the day. Jadi, teks yang berisikan atau informasi kepada pembaca tentang berita yang penting atau berita terkini. So what is the social function? To tell the reader about important and up-to-date events, untuk memberitahu kepada pembaca tentang berita terkini atau berita penting. So guys, you can find news item in newspaper, magazine, and online news article. Okay friends, let's move on to the generic structure. Generic structure of news item. First, main event or newsworthy event. 2. Background event or elaboration. 3. Search. Main event, headline of news atau berita utama. Di bagian ini menceritakan ringkasan dari suatu kejadian atau peristiwa yang diberikan. For background event, this part telling the specific event. Di bagian ini menceritakan peristiwanya secara spesifik. Siapa pelakunya, lokasinya di mana, kapan waktu kejadiannya, dan pihak-pihak lain yang terlibat, dan latar belakang terjadinya kejadian tersebut. For search, based on the statement or opinion from someone who involves in the event or knows about the chronology of the event. Di bagian ini terdapat sumber merupakan dari pernyataan, komentar, atau pendapat dari pihak-pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut. Friends, I have an example news item text from CNN. The title is Los Angeles Times Staffers to stage one-day walkout to protest impending layoffs. Jadi, staf Los Angeles Times melakukan pemogokan satu hari untuk memprotes PHK yang akan terjadi. In the first paragraph is a quote main event. Karena dalam paragraf pertama secara ringkas menjelaskan bahwa staf di Los Angeles Times akan melakukan pemogokan satu hari pada hari Jumat setelah manajemen surat kabar mengabarkan bahwa karyawan akan diberhentikan. The next paragraph we call about background of event. Karena di paragraf ini menceritakan latar belakang peristiwa itu terjadi. Kenapa terjadi pemogokan, kemudian kapan terjadinya, dan alasan kenapa karyawan-karyawan diberhentikan. Kemudian dalam paragraf kedua ini diceritakan juga siapa saja yang terlibat di dalamnya. And the last generic structure, search, di paragraf tersebut terdiri dari pernyataan dan komentar dari beberapa pihak yang terkait dengan peristiwa pemogokan tersebut. Okay, so friends, let's move on to the language features. Jadi ada beberapa unsur kebahasaan yang perlu diperhatikan ketika dalam pembuatan teks news item. Okay, the language features of news item. First, using saying verbs atau kata kerja yang berupa penyampaian informasi seperti said, inform, reported, and etc. And then next, using quoted speech or direct speech. Karena memang dalam teks news item ada namanya sumber, source, maka sering berisikan ucapan orang lain atau komentar-komentar atau pendapat orang lain. And then next, using past tense because the news items tell about past events sometime. For example, the research team conducted extensive experiment over the past 5 years focusing on genetic therapies and innovative. And then next, focus telling the happen. Berfokus tentang menceritakan apa yang terjadi. So, sometimes we use passive sentence. For example, Tanjung Lesung was hit by tsunami in 2018. Tanjung Lesung diterjang tsunami pada tahun 2018. So guys, that's all my explanation. Thank you so much for attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.